मैंने तो तेरे प्यार में बन गया भोला भाला, और जाते जाते बेवफा ने कह गई कि ठंडा मतलब कोको कोला। दोस्तों, कभी कभी प्यार में धोखा खा जाते हैं आप भी, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी धोखा खाया हूँ प्यार में। मैंने किसी लड़की से प्यार किया था और सब कुछ गंवाने के लिए मैं तैयार था। सब कुछ गंवाने के लिए मैं तैयार था, सब कुछ देने के लिए मैं तैयार था, मगर कुछ कुछ ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आ जाता है जो धोखा खा जाते हैं। जब मुलाकात हो जाती है किसी लड़की के साथ, आंखें चार हो जाती हैं और प्यार में तब्दील हो जाती है, मगर यह प्यार टिकाऊ होता है कोई गारंटी नहीं है। आज का जो प्यार है बिल्कुल चाइना माल की तरफ है। चाइना माल जिस तरह टिकाऊ नहीं है, वैसे ही आज का जो प्यार है टिकाऊ नहीं है, कभी भी धोखा खा सकते हैं। ওই জন্য বলে সিদ্ধ আলুকে নুন লঙ্কা দিয়ে চকটাই দিলে হয়ে যায় চোখা। সিদ্ধ আলুকে নুন লঙ্কা দিয়ে চকটাই দিলে হয় চোখা। আর দেখে শুনে ভালোবাসবে, নাইলে পাই যাবে ধোকা। तो दोस्तों, আমিও धोखा पाई, मैंने भी धोखा खाया है। मैंने अपने आप को समर्पित किया था अपने प्यार के लिए। अरे मैंने तेरे मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, मैंने तो तेरे मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया। मैंने तो तुझे फूलों की सेज पर लिटाया था, मगर तूने मुझे कांटों में लिटा दिया। मैंने तो तेरे मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, मैंने तो तुझे फूलों की सेज पर लिटाया था, मगर तूने मुझे कांटों में लिटा दिया। अरे मोहब्बत के दुश्मनों, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आई लव यू ही बोला था, मगर इतने में किसी ने मेरे कानों में पिस्तौल सटा दिया और हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत का नाम जुबान से ही मिटा दिया। इसे कहा जाता है धोखा। এইটাকে বলে ধোকা। তো দাদারা, এই যে জগন্নাথপুরে কিছুটা দূরে একটা ছোট করে নালা আছে, একটা ছোট করে নালা আছে, সেই নালাটাকে বলে গন্দর। এই যে জগন্নাথপুরের সামনে একটা ছোট করে নালা আছে, ওটাকে বলে গন্দর। আর এই মঞ্চে যে একটা রোগা রোগা মানুষরা উঠেছে, এটা ছোট মোটো নয়, বিরাট বড় একটা বাঁদর। তো আমি চাইবো এই বাঁদরের জন্য একটা জোরদার হাততালি হয়ে যায়। সবার কাছে অনুরোধ। কি বলবো দাদা, একদিন এমন একটা সুযোগ আসছিল, আমি গালুড়ি দিকে গাইছিলি না, সেই গালুড়ি হ্যাঁ একটা ছেলে বেড়ে সুন্দর করে ফোনটা হাতে নিয়েছে, কিছু বলছে নাই। আর কিছুক্ষণ পরেই দেখছি আর একটা মেয়ে ধীরে ধীরে ওই দিকে যাচ্ছে, সেই পাশ দিকে চলে গেছে। আর সেই মেয়েটা সেই ফোনটা উঠায় কান পাশে লেগে আর সুন্দর করে কথা বলছে। তো কথা বলতে বলতে সেই যে ছেলেটা পাশে আছে, সেই ছেলেটা সেই মেয়েটাকে দেখে টোন মারছে, বলছে আমি যদি মোবাইল হতেন না, এই মেয়েটার গালে একেবারে চিপকে যেতেন। তখন সেই মেয়েটা শুনেছে, মানে ছেলেটা বললো না, বলছে আমি যদি মোবাইল হতি তাহলে আমি এই মেয়েটার মানে কান পাশে আর এই গাল পাশে চিপকে যেতেন। তখন সেই মেয়েটা শুনতে পাইল, মা বলছে ঠিকই বটে রে, তুই তো মোবাইল হয়ে চিপকে যাবি, আর যখন ব্যাটারিটা ডাউন হতো সেই সময় চার্জ করবার সময় এইখানে ঢুকিয়ে দিতি, তবে তো মোবাইলটা চার্জ হবে। এই হইল ব্যাপার। তো যাই হোক, আমাদের দাদারা, আমাদের দিদিরা, মা মাসি, কাকা কাকি সবাই এসেছে। আর আমরা তো সবাই জানি এমন একটা জগন্নাথপুর গাঁ যে এসেছে সেই ফাঁসেছে। ওয়া চালাই ঘর যেতে পারবে না, ওয়াকে সকাল পোহাতেই হবে। যদি কাইলো রাত জেগেছে তাও ওয়াকে জাগতে হবে। কাইলো যদি রাত জেগেছে ওয়াকে জাগতে হবে। যে সন্ধ্যার সময় পোল্ট্রি মাংস খাইছে, অনেক কম সময়ের মধ্যে কমসে কম আধা কিলো হাঁটতে হবে। একটা জোরদার হাততালি হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আর একটা এখন ডান্স হবে লাগে, ওই ডান্সের জন্য আমি আগ্রহ করবো, ছুটবো ডান্স গ্রুপ।